नमस्कार ओडिशा आज अगस्ट 19 तारिख बुधवार केउं जिले में वर्षार परिमाण केते रहिबो आसंतु नजर पकेइबा एवं आपण मानको भलो पाइबा स्वरूप आपण माने केउं जिल्ला रो ही वीडियो को देखुचंती कमेंट रे निश्चित जणांतु 22 बेलकू सृष्टि हेबो आउ एक लघुचाप क्षेत्र आसुची आउ एक लघुचाप अगस्ट 22 किंबा 23 तारिख बेलकू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिशा उपकूल रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे या प्रभाव रे पुणी थरे उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो सेपटे बंगोपसागर रे सृष्टि लघुचाप अवपातर रूप नेबा परे एहा उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि अवपात प्रभाव रे आसंता 24 घंटा रे राज्य रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु मिलिथिबा तथ्य अनुसार बुधवार सारा राज्य रे वर्षा हेबार संभावना अछि विशेष करी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा एवं बरगढ़ जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि सेही परि संबलपुर देवगढ़ केउझर सुवर्णपुर बलांगीर जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि एवं सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ केउझर सुवर्णपुर और बलांगीर जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा नै सतर्क सूचना जारी करा जायछि 24 घंटा रे राज्य रे प्रबल वर्षा झड़ वर्षा नै सतर्क सूचना जारी करिछि आईएमडी बंगोपसागर रे सृष्ट लघुचाप अवपातर रूप नेबा परे एहा उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि आसंता 24 घंटा मध्ये एहा प्रथमे उत्तर पूर्व एवं परे उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबाकू आसंता 24 घंटा मध्ये एहा प्रथमे उत्तर पूर्व एवं परे उत्तर पश्चिम दिग को गति करी गांगेय पश्चिम बंग झारखंड और बिहार अतिक्रम करिबा सह सोमवार संध्या सुधा एहा कोलकातार प्राय 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिगरे वर्धमानर 70 किमी दक्षिण दक्षिण पूर्व बांग्लादेश सातक्षीरार 90 किलोमीटर पश्चिम बांकुडार 140 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व एवं ओडिशा बालेश्वर 190 किमी उत्तर पूर्व रही अवपात प्रभाव रे आसंता 24 घंटा रे राज्य रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु मिलिथिबा तथ्य अनुसार मंगलवार सारा राज्य रे वर्षा हेबार संभावना अछि विशेष करी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा एवं बरगढ़ जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि सेही परि संबलपुर देवगढ़ केउझर सुवर्णपुर बलांगीर को येलो वार्निंग जारी करा जायछि एवं सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ केउझर सुवर्णपुर और बलांगीर जिल्ला रे घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा नै सतर्क सूचना जारी करा जायछि आसंता 23 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग 22-23 अगस्त रे पुणी लघुचाप उत्तर ओडिशा रे बढ़िला वर्षार आशंका खूब शीघ्र आउ एक लघुचाप रो आशंका रहिछि आसंता 22 और 23 अगस्त आड़कू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक पार्श्ववर्ती ओडिशार उपकूल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि एथिबे मध्यमरु प्रबल वर्षा सतर्कता दिया जायछि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर नुआपड़ा नवरंगपुर सोनपुर देवगढ़ कलाहांडी और बलांगीर जिल्ला रे वर्षा हेबो एथिसह वर्तमान अवपात आगामी 6 घंटा मध्ये दुर्बल होई एक सदृश्य लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबा सह झारखंड आड़कू गति करिवार संभावना रहिछि ओडिशा रे लगाण वर्षार एबे रक्षा मिलिबार ना धरुनी वर्षा को नै राज्य रे 3टी जिल्ला को जारी होईछि ऑरेंज वार्निंग आज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ जिल्ला रे प्रबल वर्षा आशंका रहिछि गत 24 घंटा रे वर्षा रेकर्ड देखिले मयूरभंज जिला बहळदारे सर्वाधिक 273 मिलीमीटर वर्षा होईछि एहा सह राज्य रे अनेक अंचल रे मध्य भारी रु अति भारी वर्षा रेकर्ड होईछि सेपटे लगाण वर्षा जोगु नदी नाଳ जलस्तर बढ़िबा सह हीराकुद जल भंडार को मध्य पानी प्रवेश करिछि एहाकु दृष्टि रखी हीराकुद डैम रे आउ 3टी गेट खोला जायछि वर्तमान मोट 10टी गेट देई बन्या जल निष्कासित हेउछि फଳରେ तळिया अंचल रे बन्या आशंका नै चिंता बढ़िछि प्रशासन पक्षरु नदी कुलिया और तळिया अंचल उपरे नजर रखा जाउछि लोकंकु सतर्क रखिबा सह नदी और जलाशय निकट को न जिबा पई परामर्श दिया जाउछि आगामी दिन रे वर्षार परिमाण हीराकुद को जल निष्कासन उपरे समस्त नजर रखिछि देशर विभिन्न राज्य रे पुणी सक्रिय होईछि मौसुमी वर्षा भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु दिल्ली एनसीआर समेत पूर्व और उत्तर पूर्व भारत रे अनेक अंचल रे प्रबल वर्षार सतर्कता जारी करा जायछि सेपटे पहाड़िया राज्य गुड़िक रे मध्य पाणीपाग बिगड़िबा आशंका रहिछि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड रे आसंता किछि दिन धरी प्रबल वर्षा अलर्ट करि जायछि पहाड़िया अंचल रे वर्षा जोगु भूस्खलन एवं हठात बन्या भली समस्या दृष्टि हेबाकु लागिछि बिहार मध्य पाणीपाग विभाग रे झड़ वर्षा वज्रपात घड़घड़ी नै सतर्क करिछि अगस्त 19 तारिख पर्यंत राज्य रे किछि स्थान रे एभली पाणीपाग विभाग रे अन्य पड़े दिल्ली एनसीआर रे आकाश मेघुआ रहिबा सह सकाळु द्विप्रहर मध्य रे हालुका वर्षा और संध्या रे राति मध्य रे पुणी वर्षा हेबार पूर्वानुमान रहिछि अर्थात गोटिए पटे पहाड़िया अंचल रे भारी वर्षा और भूस्खलन भय अन्य पटे पूर्व भारत रे लघुचाप जनित वर्षा भली सतर्क सूचना जारी होईछि एभली स्थिति रे स्थानीय प्रशासन सजग रहिबा सह लोकंकु पाणीपाग विभाग रो सतर्कता मानिबाकू परामर्श दिया जायछि आसुछि आउ एक लघुचाप उपकूल रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे एहा प्रभाव रे पुणी थरे उत्तर ओडिशा रे वर्षा परिमाण वृद्धि पाइबो सेपटे बंगोपसागर रे सृष्टि लघुचाप अवपातर रूप नेबार एहा उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि आसंता 24 घंटा मध्ये एहा प्रथमे उत्तर उत्तर पश्चिम दिग एवं परे उत्तर पश्चिम दिग को गति करी पश्चिम
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଅଗଷ୍ଟ 22 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଷ୍ଟ 22 ଓ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଅଗଷ୍ଟ 22 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମଡି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବୁଧବାର ବଡ଼ସାହି, ବେତନଟି ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଓ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଓ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅଧୀନରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିଶେଷ କରି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖିଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିମି ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19.18 ମିମି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ମୋଟରଗଙ୍ଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 4 ଫୁଟ ପାଣି। ଯାଜପୁର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ 10 ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଦଶରଥପୁରରେ 19 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ବି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ପରିବାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଛାତ ଉପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଘର ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ବନ୍ୟାରେ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଅବପାତ ରହିବା ନେଇ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝରକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ 45 ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ସର୍ବାଧିକ 65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ 1 ରୁ ଏ ଯାଏଁ 974.7 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଠାରୁ 28% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 25 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରେ ସର୍ବାଧିକ 217 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।